Nagkagubot ang mga estudyante ginikanan gawas sa duha ka tulungaan sa Bangkal, Davao City nga mao ang A. Mabini Elementary School ug Davao Special National High School. Pasado alas 7 sa buntag niadtong Lunes, Hunyo 8, human gitayo og intensity 5 nga linog ang syudad dungan sa unang adlaw sa klase. Amo ang pagtayo og resulta sa magnitude 7 nga linog nga dunay epicenter sa Maasim, Sarangani. Tungod sa kakusog sa linog, natumpag ang pader sa A. Mabini Elementary School, din dako nga kabalaka ang gibati sa mga ginikanan. Kusog yun, uy, kusog yun. Kuhaan yun ang taxi, kanang ni Uyo. Yun gay, paminaw na ko, wanag yun eh, dili na ni madayon ni klase gay, tungod na ning linog di. Kabrigada sa kasamtangan na dinhi sila sa open ground dinhi sa may A. Mabini Elementary School. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante dinhi sa mga eskwelahan human sa mga pagtayog sa kusog nga linog. Sumala pa ni School Principal Marlon Sampayan, maayom na lamang nga natunong nga nagpahigayon silang flag raising ceremony sa gawas natong higayuna, hinungdan nga daling nakabakwit ang mga estudyante ug magtutudlo. Kani tanan intact diri sa kuan sa gym. So nangadto na dayon sa ground kay kusog gyud. Walay tao sa room. Gibutyag usab ni Harvey Lanticse ang labaw sa City Information Office sa City Government of Davao nga padayon pa ang ginihahimong assessment sa mga otoridad sa kinatabukang danyos sa maong linog. Government of Davao has already suspended with classes here in Davao City. Classes in all levels, both public and private institutions. Hinoon sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga otoridad, walay natala nga naangol o nasamdan sa mong pagtayog sa tibuok dakbayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.